dalam sabah al-mubarakah dinto fi maidatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, di dalam hidangan Nabi Muhammad, dalam hidangan suguhan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asbahna alal mahabbah, kulaku gak dinto kaula ajunan ngawale kalaban mahabbah dak kanjeng Nabi, kalaban cinta dak Rasulullah. Kak dinto kulaku saya sangat mubarak, saya sangat barokah, dan kulaku saya bisa madatan syafaat epon Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuqalu, bada orang seatanya, ausifni anil jannah, sifat aki kakaula tentang swarga. Jawab berkuruna fiha Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Swarga bada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak sifataki kalaban bidadari nasiratin, kalaban teerana ban enon nasi macam-macam, namun sifate kalaban bedana wujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kadintoh aslina swarga. Bila dari kadintoh Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi ajabu dalam syair, fi jannatin ma syaqani min wasfiha, benih karena swarga gak dinto saya makarrom karena sifat-sifatnya, karena nikmat-nikmatnya, walakin likauni hibbi fiha khayyama, tapi karena ada lemah beda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Swarga teti nikmat karena beda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akaula ajunan pagi gak dinto oleh swarga mahabbah dari Allah, pele dari sekian banyak manusia, daju lengki nyampung atena dek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ate aise mahabbah lesan baca galaban salawat, jasadun tamakkana hubbu Ahmad fihi, tallahi innal arda la tubli, fa kaifa tubli wa hubbuhu fi qalbihi wa madhuhu fi. Jasad mon aise Nabi Muhammad, bumi tak bengal adek ka jasad kadinto. Ku demi Allah abdina asompa, bumi tak kira bengal ngancoraki ben adek ka jasad saya mahabbah Nabi Muhammad. Fa kaifa tubli, katina apa bumi bisa nyiksa adek dak cintum jasad saya kadin ma ide lemah beda ate saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas lesana baca kalaban madah pujian bersalawat dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar ibn al-Khattab pernah tanya sareng kanjeng Nabi, "Kaifa anta ya Umar idza ja'aka al-malakan al-muwakkalan?" Kadita katina pambian Umar mon pas datang dua malaikat munkar dan nakir, sesuara nah nakoe, selera nah mua nah nakoe. Katina apa mau dalam biang, apa persiapan nampian untuk ngadepe mungkar dan nakir, mula baki bedaya alam kubur. Sayyidina Umar dia tanya ke kanjeng Nabi, seraya Sayyidina Umar adabu amai agli kama anal al-yawm ya Rasulullah, napa betul gak dinto kula sadar andi akan kati samangken gak dinto kula sadar yang najuran. Qala na'am, kanjeng Nabi pas jawab engki umpian ngadepe mungkar nakir dalam gabadaan sadar andi akal sadar normal Umar. Idan cekor Sayyidina Umar ukfi kahuma ya Rasulullah, mon ngandek Gusti abdi nyoko paki ajunan untuk ngadepe mungkar benakir gak dinto ajunan para buah pakaronga kaajunan paenga kaajunan, karena aku yakin mungkar benakir juga cinta ada ajunan. Pas selamat Sayyidina Umar berkat mahabbah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila dari kak dinto warisan natina dari al-mukarram al-maghfurlah ke Saiful Jabbar pasampung gaula ajunan saben Jumat sobah dari Nabi Muhammad nggak dinto natina semaleng larang, lebih larang dari natina sahabat hektaran, dari compok akad tingkat, dari motor mewah, karena kadina sompungan bisa rasa manfaat sampai ajunan pagi mun ngadepe sagaratul maut, lebih-lebih sampai ialah barzah, lebih-lebih ngadepe mahsyar dan sirat, sampai apa kejenengan nyabis mangki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampungan ke Nabi Muhammad gak dintoh adalah kullu sa'adah,
sateja kesenangan, sateja kenikmatan, sateja kebahagiaan berada dalam sampungan hati dek baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katina apapun sateja makhluk Cik Bon Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, Maula Tanggul atabu kullu dzakal yawm fi yawm fi yawm dzakal yawm kullu bi dzikrihi yasih. Iare pagi, iare kiamat, sateja manusia reng cerengan, seeka cereng Muhammad Muhammad, seelok-olok Muhammad Muhammad. Bidzikri hiasi, tapi orang pun nyebut asmana Muhammad, lah tak nyebut embosa boleh, lah tak nyebut jerekena boleh, lah tak nyebut kancana boleh, lah tak nyebut orang tuana boleh, lah tak nyebut kakakna boleh, lah tak nyebut bini anakna boleh, tapi sateja dari cerengan asmana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena somak sentung manusia saya oleh itin ben saya bengal adamu analaha kula saya bisa dia pun ngajeng Nabi saya bisa abaring syafaat al-udhma syafaat dari Gusti Allah iatinaki untuk dek para pencinta dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadito Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aslul mahabbah, seaslina cinta saampona ka Gusti Allah, bahkan okoran cinta na kaula ajunan de Gusti Allah eka eba betal tak eba asa mon kaula ajunan tak cinta de Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadito para sahabat abalomba kapi nyempung ate de Kanjeng Nabi, kadito para tabiin, kadito para ulama melo kamuljeun, melo sateja kasampurnaan karena sampungna de Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga ketika napa kaula ajunan aja ke sampungan gak dinto, aja ke natina gak dinto, so aja kaula ajunan teti orang seselamat, teti orang sesempat sebisa ngancai menikmati selera semulja maki eswarkeun Allah nengale dek selera na semulja nyabis dek tangan secok sece berbisa bersanding dengan beliau fi jannatil firdaus eswarke sesangat agung sesangat tinggi eki kadinto swarkeuna Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Obat dari sateja penyakit sampungan dek Nabi Muhammad. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma putra Sayyidina Umar setombato in khadarat rijlu sopona tapalejo songkan ber pas datang ka situ ngorek nyoon nyare obat coba aja beres sopo gadito pas mator orang gadito udhkur ahabbun nas udhkur ahabban nas ilaik udhkur ahabban nasi ilaik. Nampian wahai Ibnu Umar sakit sokona montara obat sebutnya mana orang yang paling cintai benar sebutnya mana orang yang paling cintai maka jadi obat. Ibnu Umar kadinto langsung nendang sakecek pas acara wa Muhammadah wa Muhammadah wa Muhammadah sebut pas asmana Nabi Muhammad karena saya paling eka karong cinta Nabi Muhammad tak habis pas tak resah penyakit pas boros sokona pas beres ternyata nyebutnya mana Nabi Muhammad tadi obat kadinto tabibul qulub wa tabibul arwah obat ate ben obat ruh wa tabibul ajsad obat jasad bagi para pencinta kata Ibnu Umar kadinto. Jadi cinta sahabat sampai jadi obat beni cuma untuk atena beni cuma untuk rona tapi sampai betena penyakit dohir bisa apa beres cukup kalau menyebut asma sang kekasih kadinto baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Cik Bon Habib Al-Habsyi dalam syairah selain wa dzikruhu wa bi dzikrihi bur'an li'illati nyebut asmana jadi obat untuk penyakit. Oleh Habsyi mula sakit berpanas sekali macam syama'il macam sifat-sifat semulja Nabi Muhammad pas beres dari penyakit tak depak kacinta kadika dinto dari kuwata sabungan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
juga gak dinto para pencinta-pencinta selain dari para sahabat dan tabi'in kuat sambungna dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Nabi sakit seika sakit benih karena penyakit tohir, tapi sakit agak dinto karena penyakit kerong dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai riwayat aki Nabi tajuk estetikna Sayyidina Abu Bakar kaciyom ajorak berdeking seyok kaciyom ajorak berdeking seyok sampai berdesehatannya beunana paneka ajorak berdeking seyok deking sepanas seben apoy ternyata gak dintoh katonon atina Sayyidina Abu Bakar saben saat dalam kekerongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terai katella terai asbah zahiran teti berem dohir alamat mahabbah cinta gak dintoh. Fafaza Abu Bakr bi martabah al-aliyah wal muraffaqah pas ontong Sayyidina Abu Bakar kala bentercet seteki kala ben anyar kay Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga banyak yang lain batu ala al-humum wa ala al-gharab ngalame lama-lama dalam kerinduan dalam kegerongan sampai tak bisa tidur bahkan dalam riwayat dalam kitab Asy-Syifa al-Qadil Iyad sahabat keadintoh mulai sebutnya mana kanjeng Nabi ngeter pas mola kita acara ngeter pas mola dari cinta kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik bin Anas Nabi sebut asma kanjeng Nabi wah ngeter betul. Nabi maca hadis kanjeng Nabi tatayyaba wa labisa ahsana thiyabi ngakui oman mengakui kami paling agung karena meyakini maca hadis kanjeng Nabi pada merang langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakada hadito ta cerekana orang si adik sambungan kanjeng Nabi Muhammad cinta dengan tidak dinto akhirnya mereka oleh gamul dunia akhirat berkat sambungan pun sarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mela dari kak dinto orang siang malam nyari kamul nyari kehormatan keber katebor dunia kan itu tak nemu fata morgana ecoko coba dunia ecoko coba jabatan kamul jeuna tak abadi elang lenyap bahkan terhina di dunia sebelum di akhirat. Cek sampai kula ajunan salah alamat kamul jeun gadin tu sabe dalam ittisaluna bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampungan kaula ajunan Nabi Muhammad puru datang kamul jeun. Mun mol nyampung andi sampungan Nabi Muhammad puru pian mol je dunya mol je akhirat. Ben kamul jeun abadi. Jadi cek ngumpi ngomong nyari kamul jeun berkehormatan tak sabe dunya tak sabe harta tak sabe jabatan tapi sahabat dek sambungan kaula ajunan dek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tekku Mekah ben Madinah terus mulje karena asampung ben Nabi semulje. Tekku habaib ben ulama terus mulje karena bersambungan ke Nabi Muhammad semulje. Tetimun terus sambungan terus kamuljeun terus abadi kadito panyampung ke kamuljeun abadi kadito Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ulama adabu kamul jana tanah ya khaira man dufinat bil qa'i a'zamuhu fatuba liman khaira man taba bi alqa khairu man wa khaira man alqa bil aqam tuba liman dufinat fihi nafsi fida'un li qabrin anta sakinuhu fihi al afaf wal jud wal karam. Bada adabu wajib kenangan sepaling mulja etunya gak dinto bahkan lebih mulja dari Ka'bah sekali gak dinto tanah senempel ben-beten Nabi Muhammad ialah kufur semangkeng gak dinto kenangan semulja karena sengancai sengelode kanjeng Nabi gak dinto raudhah kuburan astana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gak dinto ketika muljaan lebih mulja dari satu jana karena intisab dan iltisaq nyampung dan nyeting de koleksi mulja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadito cerita al-Utbi Sayyid Muhammad al-Maliki cerita kadito bekto orang aziara matur dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
maca sair gadin to cimoci kenengan saya kenenge besar jasa Nabi semulja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhiran orang alut utbi gadin to amin pe ede tenge suara pakon nabareng kabar de orang si aziara gadin to bahwa sapo apon esapora tusa-tusana sareng Allah subhanahu wa taala walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfiru lidunubihim wastaghfara lahumur rasul lawajadullah tawwabar rahim. Boleh si aziara nyabis ke kanjeng Nabi, assalamualaikum ya Rasulullah, pas matur ya Rasulullah ya Allah ceban manabi kaula gadin toraja tusa wonde sepora sareng ajunan ya Allah yafrah Nabi Muhammad saya kaula deka bekal bunga setan bekal ngamuk ajunan bekal seneng maka sepora aki tusa abdi tapi memang tusa gula deka tahe sepora ya Allah maka Nabi Muhammad sedih Nabi Muhammad bekal sedih setan bekal seneng ajunan juga tak kira kasokan ngere kasokannya pora nabahun teman akhirnya beleman bahwa ada orang saya mempe tendung erau to gak dinto pakon padat orang saya gila pakon nabareng kabar bahwa Gusti Allah nyapu ratu sana karena terus senengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Tuhan Nabi Ali Habsi mulai gila nuqaddimu ilaika jahadan Nabil Karim. Saya ada Nabi Muhammad. Saya ada Nabi Muhammad. Barokah Nabi Muhammad. Barokah kamuljaan Nabi Muhammad. Mau tak kasokan je orang guna benempian. Abas aki tinggal lagi Nabi Muhammad ta karena Nabi Muhammad senang menggula ajunan isabora sareng Allah Subhanahu wa taala. Jadi atawassul gaul ajunan saya bagada terus Nabi Muhammad karena yarab sabora dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh cerita sebut dalam kitab Nafasul Rahman hadiah gaul gadin itu dari Sayyidil Habib Umar. Ada orang nyabis ke Madinah Al-Musyarrafah tak nemu teureun karena obeung pas-pasan dapat ke Madinah kadinto aziarah saare duare are katelok tan deurah kelaparan orang kadinto akhirnya taget dalam tedungan dengan dari Nabawi taget pas era bueh orang gentong rombongan para sahabat betul rombongan kadinto akhirnya orang gentong dengan ibu telok kitah salah sekitah telok potong roti pas pakon deur nega roti kadinto karena lakar lapar roku delai kamen pelapar itu ore petado dalam mempe petado sampai kare samaro dari telur roti joge ibu ore gu jaga ternyata kadito pas jaga tangan beda separuh roti saya dalam mempe kiba sampai ke dunia pas roti kadito ternyata saya ngantar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pas orang mau nama yang Nabi akhirnya kecewa pas hormat pas orang kadito mulai kabar oleh kabar saya dohir sebelum kabar saya batin dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beda oleh orang Damaskus oleh Syam cinta naga kanjeng Nabi antara ke Madinah tak teromolia boleh teromati Madinah oh cukup tak molia boleh cukup Madinah dapat ke Madinah bahkan orang yang pas-pasan ki kedungnya Nabawi balakar dengan polisi ngalle kenengan bawa motor Nabawi kadito sampai arane ben polisi kadito sampai tangkap orang kadito tangkap mau dipulangkan paksa ke negara besar akhirnya tangkap sampai pekot sampai tangkap paksa orang kadito molang kula tak teromoli kula la ajen cia sompah tak mau lihat asap kula terus tinggal dunia Madinah ada tangkeun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh tak bisa. Kemudian tadi surat resmi, Bremen, kudu Bremen wajib kata. Buat baca kemudian maksa ka kaula. Kula nyoona nyabis terakhir ka kanjeng Nabi. Kula nyoona idit nyabis terakhir ka Rasulullah. Dari jauh tak napa kula padang dak kubatul hadra, dak kubah hijau ka itu dari kubah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas bareng edit lepas pas matur enggak dito Gusti abdi namona sompa tak mulai ya abdi na atau tangke berajunan itunya sampai akhirat coba beleman kula Gusti
Tolong terima aki gula daftar ke tetangga ajunan etunya sampai akhirat. Coba boleh ban Gusti. Yo on. Abin pas itu acet polisi kali itu. Dari santakna sampai rompu orang kali itu. Pas cetak kali itu keker ngabebe. Pas tadi sejeuna Masjid Nabawi. Akhirnya ekopur bagi pas tetangga nunggu sareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang mati Madinah tak sembarang mati Madinah. Man istata'a minkum an yamuta bil Madinah falyamut fa ana ashfa' liman mata bil Madinah. Dalam hadis, siapa orang yang bisa mati Madinah karena saya kok bisa nyapa atek orang yang mati kota Madinah. Jadi tak sembarang orang bisa tinggal dunia Madinah. Orang pilihan andal Madinah kadito bisa ngusir cubetna kadina apoi ngusir nayeng sebut besar kadito bisa yusir bisa evapote boleh kadito Madinah tak nerema kecuali orang-orang sepote saat disampungan sarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ada tangke ekofuran bagi Jannatul Bagi kadito swarga banyak sahabat ahli swarga kadisa mubasysyar bil jannah banyak kadisa Rasulullah sakut aziarah kadisa. Moga-moga kaulah ajunan paling sempat untuk bisa nyabis beraziarah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi tuan ahli habsi dalam maulid kala Rabbi balighna bijahi fi jiwari khaira maq'ad. Ya Allah barokahna kamu Nabi Muhammad parangi kehormatan untuk bisa atatangkeun sareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik itunya lebih-lebih pakai di akhirat kadito sembah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya paling sama pasal Habib, saya paling nyampu, saya paling banyak enak. Aulakum bi yaumil qiyamah aktsarakum alayhi salata. Saya paling banyak nyebut asmana, saya paling banyak kerong, saya paling banyak sholawat. Kadito saya paling sembah sareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang etunya abalomba beni nombok pese, etunya beni abalomba nyara derajat, tapi etunya abalomba paling sembah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau makuat sampungan, banyak solawat, banyak engat, banyak kerong, insyaallah kaulah ajunan bisa sempat, bisa oleh kesempatan untuk mengalih selera nasi muljid, bernyabis bentangan nasi soce, pas bisa ia kowe teti umatan, pas melo syafaat, pas oleh tuangan dari telaga Kautsar langsung dari tangan semulja, man syaribah siapa segenom tak kira pelkat selama-lamanya. Bada orang sepuas kalau bergenom telaga Kautsar, bada orang sepuas karena dule sarang tangan semulja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muka-muka oleh bagian kaulah ajunan papan desa untuk oleh tulengan semulja dari tangan semulja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak alesa kanito kotor rombu kalau berbanyak dosa. Moga-moga keparinge sempat sareng Allah kepakasokan Nabi Muhammad kadito untuk nulang kaulah ajuran kala bersyafaat kala bertelaga Kautsar bersalera kadito makrifat kadito moga-moga melak etunya berakhirat untuk bisa nengale selera semulja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wailun man lam yarani yaumal qiyamah, tak selamat orang yang tak nengale kanjeng Nabi hari kiamat. Fatihah Gusteh, saya tak bisa dengar ajunan di hari kiamat. Alladzi dzukirtu indahu falam yusalli alaih. Orang mon tak terlatih betul sebut kiamat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti orang jeliat adik sambungan ke sengkok, tak cinta ke sengkok, hambar ke sengkok, potos dari sengkok, tak kira sempat dengar ke sengkok, tak selamat orang pun tak dengar selera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muka-muka makrifat kaulah ajunan seraja tu sangat itu bercoa berseana sarang Allah pas pantas dengar selera Nabi Muhammad etunya sebelum sawarga wa karimil arwah minna biliga khairil anam wa belighil mukhtar anna min salatin wa salam. Arwah ruh kaulah ajunan mulja untuk bisa mangkii Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermuka-muka kaulah ajunan setiap orang mulja kalaban murafaqah bermuwafaqah asar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ikatan sambungan gak dito muka-muka evakuat bermuka-muka terosa odik sampai keturunan gaula ajunan sampai gaula ajunan gak dito apolong boleh pakai eswar kena Allah eba bolong eba rombongan wasiqal ladina taqaw rabbahum ilal jannati zumara rombongan ke swarga sareng guru gaula ajunan sareng almarhum Kiai Saiful Jabbar dan guruna Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki dan sadaja guruna Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid dan sadaja Al-Ba'alawi nadkhul ma'a Taha wa Ali fi sufuf al-awalat masuk ke swarga ibarisan sepaling ada asarang Nabi Muhammad dan para sahabat sobong sececer dari gaula ajunan sobong seesek sasarang Allah sadaja Samura satunya Mulja kalaban ma'iyah kebersamaan sareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ona barokah ya ada sepulja gadito ya hari Jumat muka-muka dati abrakul ayyam lana wa lakum wa li jami'il muslimin dati are sepaling barokah untuk kaula ajunan dati are sambungan sekuat Nabi Muhammad are kamuljaan are liga are pertemuan sareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gadan al-qahibbah Muhammadan wa hisbah atau momen gajeng Nabi tak kata kok sakaratul maut tak kata kok penyakit tak kata kok ujianna Nabi ampun pagi sareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walar muka qabul sareng Allah tekahajat garatu wa Allah karena umur muka-muka barokah karena umur muka-muka bakempanga takwa bertaat kejalan Allah sampai hari terakhir itunya muka-muka bersih gaula ajuran suci gaula ajuran husnul khatimah indal maut hebat sakaratul maut karam Nabi Muhammad hebat sakaratul maut karam Rasulullah pada Sayyidina Bilal karam kanjeng Nabi wa tarabah cekon Bilal senengah binina nangis wa karabah binina molar sakit sedih Bilal adamu senang qadan al-qahibah Muhammadan wa hisbah karena kematian pintu pertemuan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walar muka sakaratul maut kaula ajunan dalam keadaan cinta berkeram Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muka-muka bapak tesa untuk Rasulullah ruhani ya Rasulullah hebat sakaratul maut hadir Rasulullah hadir para guru nalkin gaula ajunan nonton gaula ajunan sampai akhir kalimat keluar dari hati berlesan kasar kalau bertaklim bergegerongan kalimat tauhid la ilaha illallah gerek la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Al-Fatiha